जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक नूतन अध्याय को विज्ञ श्रोता और दर्शक मान स्वागत करुच्ची मु नारायण मिश्र। आज गोटे गल्प कहवा आलोचना करवा। गल्पटी हूँ जे चिलिका केमती सृष्टि है। हे तो यार कौन ऐतिहासिक भित्तिभूमि न थी पारे किंतु गोटे गल्प अच्छी जे चिलिका कहीं सृष्टि है। समुद्र मध्यरु एत गुड़ाए अंचल केमिति पशि आसला भितर को। अनेक दिन तलर कथा गोटे गाँव में बहु लोक थे 7टी ब्राह्मण परिवार थे। से 7टी एक परिवार निष्ठापर ब्राह्मण थे। से घरे गोटे गोटे यज्ञ कुंड करते एवं सबुदिन यज्ञ करते। यज्ञ माने किछि काठ रखिबे, घी पोड़े, जाड़े एवं ठाकुर को डाकिबे जे से निज कथा कहते संसार शांति रो एति करती। गाँ लोके जानते ये 7 जन ब्राह्मण निष्ठापर भाव संसार सुख पे यज्ञ कर। अनेक दिन कला परे थरे जड़े ब्राह्मण भाविला ये कौन ए लाभ कौन मिलूँ। गाँटा जाक समस्त कोठा घर आमरी ये 6टा घर 7टा घर हूँ चाल घर आम यज्ञ करुचु संसार भल पे ईश्वर को डाकुचु किंतु आम तो गरीब हो रहीगलु एत वर्ष गला कहीं आमर तो किसी उन्नति होनी। से भयंकर प्रतिदिन सब मुंड भर जिनस ढुकिला। से भयंकर रागिगला रागिक रातिर विलंबित प्रहर से यज्ञ कुंड में मलत्याग करदेला। असमीचीन आशातीत काम हेले भी से यज्ञ कुंड में मलत्याग करदेला। तापर दिन सका जितेबाला तारी स्त्री ब्राह्मणीटी जा यज्ञ कुंड सफा करा गला। सबुदिन सफा है आउ थे यज्ञ हो। से देखला जे गोटे सुना मुंडा पड़ी। से सुना मुंडा टी आणला एवं ता स्वामी को देखला कहला कौन काली तुम कौन कल कि ना कि ना मुझे रागिक मलत्याग कर देछि यज्ञ कुंड में ना गोटे सुना मुंडा बाहर ना कौन करिया कौच ना तुम डेली मलत्याग कर यज्ञ कुंड में तुम डेली प्रतिदिन मलत्याग कर। सी पुणी तापर दिन से कला पुणी गोटे सुना मुंडा मिलला। एमती 8-10 दिन कलापर 8-10टी सुना मुंडा है से ब्राह्मण घरटी आस्ते आस्ते बड़ लोक होगा लगे। स्त्री लोक पेटर तो लुण हजम होनी। से सब अन्य जन स्त्री की कहला हाई तुम बाबू कौन यज्ञ कुंड में मलत्याग कर ना ना आमर करके देख सुना मुंडा मुझे पाई 7 दिन ला 7टा सुना मुंडा पाई। सी सब बाबू को कहला से बाबू कले एमती 7 जन ब्राह्मण भर 6 जन ब्राह्मण प्रतिदिन यज्ञ कुंड में मलत्याग कले सुना मुंडा भी पाइले एवं से भी घर द्वार करी आस्ते आस्ते ऊपर को उठिले। आ गोटे जो ब्राह्मण रहीगला सी कहला सी शुणिला कथा ता स्त्री ठारू से कहला कि कथा ये यज्ञ कुंड तो पूजा जिनस सीटी आम काठ दे घी दे अग्नि की पूजा करुचु अग्नि की आवाहन करुचु ठाकुर को विश्व शांति पे डाकुचु सीटी गोटे मलत्याग तो बहुत दूर कथा। सीटी तो मोटू कौन माने नीतिहीन कार्य करवा उचित नुह। आम मुंडिया मारी आसुँ सीटी मलत्याग कौन कर ना से सब सुना मुंडा पाँच प्रतिदिन ना पातु ना सुना मुंडा कहीं हीरा मुंडा पातु मत से सब जिन कहबनी। तो ब्राह्मणी बुझे चलला। ब्राह्मणी बहुत समय हिसाब से ब्राह्मणी कहला शुण ये संसार 3 प्रकार लोक अच्छा। गोटे हेले मुक्त गोटे हेले मुमुक्षु आ गोटे हेले बद्धजीव। 1/98 होती बद्धजीव एवं 2.5 1.5 1/5 होती मुमुक्षु एवं 0.5 होती मुक्त जीव। मुक्त किए जो माने गुरु से माने संसार बंधन रु मुक्त हो सारी। मुमुक्षु किए ना जो माने मुक्त होगा को चेष्टा कर। बद्धजीव किए ना जो मानकर किसी चेष्टा ना काम है सका उठे गाधा पदा करेंगे झाड़ा पटे जी नित्यकर्म करेंगे ऑफिस की जी सब आसवे खाइबे पीबे शोबे टीवी देखिए ये सब जिन जो मानकर केवल से जानी ना जानते किंतु न जानला भाई रोचे जे आज अच्छा काली नथिबे निश्वास टिक बंद हो गले जे सांगे सांगे तुमको लोक बॉडी डाके आ तुम ना धरी डाकनी बॉडी की उठा बॉडी की जल्दी संस्कार कर बॉडी की नेला आम जीवु सब किए कौड़े जी कौट जी टिकट फिकट कर तुम नाटा हो बॉडी बॉडी की उठा 6 खंड काठ बाउंस तुम धर बॉडी की उठा पोड़ा हे
এইଟା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହେଇପାରେ ଏ କଥା କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧଜୀବ। ତାଙ୍କ ପରିମାଣ ହେଲା 98%। ଆଉ ଯେଉଁ 1.5 ରହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୁମୁକ୍ଷୁ କୁହାହେଉଛି, ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆଉ ଯୌବନରେ ହେଉ କି ପିଲାଦିନେ କିଛି ଜାଣିପାରିନି, ଯୌବନରେ ଉଦାମତାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସଦାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନ ପାଇପାରନ୍ତି ମୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା ଅବ୍ୟାହତ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମୁମୁକ୍ଷୁ। ଆମେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଆମେ ମୁମୁକ୍ଷୁ କାଟାଗୋରୀରେ ଥିଲୁ। ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ଧଜୀବ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଳେଇଗଲେଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏଭଳି ଅନୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିବାକୁ ମୋତେ କୁହନି। ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ଦେଖ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଛାତ ସବୁ କୋଠା ଘର ହେଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ତଳ ଘରେ ଥିଲେ, ସିମେଣ୍ଟ ଘରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମାର୍ବଲ ପକାଇଲେଣି। ସେ କହିଲେ ଶୁଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଶୁଣ, ସେମାନେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ଧନର ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟି ଗତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦାନ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୋଗ। ଯଦି ଏ 2ଟି ନହେଲା ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ। ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦାନ ଦେବା କଥା, କିଛି ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁ ରଖିଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଲେ କିଲେ ସୁନା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ୟାସ୍ ଘରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେ ଜପକି ତାପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହଁ। ସେ ଯେତିକି ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତମେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର, ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର, ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦରକାର କି ଲୁଗାପଟା ଦରକାର ଏବଂ ଖାଇବା କିଛି ଦରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ଚଳିବା, ଏଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାଠୁ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଅଭାବ ନ ପଡ଼ୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝାଉଥାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିବ, ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ। ହୁଏତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କେହି କିଛି କ'ଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ତୁମେ ଦାନ ଦେଲ, ଯେତିକି ଭୋଗ କଲ ନିଜେ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ବା ତୁମ ରୋଜଗାର ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ, ସେସବୁ ହେଉଛି ନଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସିଆଡ଼କୁ ଯିବି? ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିକାରୀ ଆସି ତୁମ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଡାକିବ, ବାବୁ ମୋତେ ଦିଅ, ତୁମେ ତାପରେ ତାକୁ 8-10 ଦିନ ଦେଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କହିବ ନା ମୁଁ ଦେବିନି ତୋତେ ଆଉ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅ, ଯିଏ ଯେତେ ମାର୍ବଲ ପକାଉଛନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାଠ ବଇଁଶି ଥିଲା ତାକୁ ଘିନି ଆସିକରି ସୁନା ବଇଁଶି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ମୁକୁଟ ଦାନ କରୁଛି, କିଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଉଛି, କିଏ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି, ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ନାମଯଜ୍ଞ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ, ମୁଁ ଭଲରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଆଶାଟି ରହୁଛି, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକର ସବୁ ମୂଲ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୁମ ଭାବ ସେଇଟା ନାହିଁ ତୁମର। ତୁମର ଅଛି କେବଳ ମୁଁ କେମିତି ଉଠେ, ଆଉ ଦୁନିଆ ତଳି ତଳନ୍ତ ହେଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାର୍ବଲ ପକାଇଛି, ମୋ ବାପ ଅଜା ନାଁ ଲେଖିବି। ମୁଁ କୋଠା 2 ମହଲା କରିଛି, 3 ମହଲା କରିବି। ମୁଁ ପ୍ଲଟ୍ କିଣିଛି 5ଟା, ଆଉ 10ଟା କିଣିବି। ମୁଁ 20 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ତାକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ ମୋର ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧଜୀବ ଆଡ଼କୁ ଗଲେଣି ଚାଲି ସବୁ। ମୁଁ ବି ଯେକୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯିବି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାଗିଗଲା, କହିଲା ଶୁଣ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛ ସ୍ପଷ୍ଟ, କେବେ କରିବନି। ନା ନା ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ନା ସତ କୁହ। ନା ସତ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଉ, ସୁନାମୁଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ, ଇଏ 7ମ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ନିଶ୍ଚିତ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କର, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତିଛି, ଆମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତିଛି, ଆମେ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତିଛି, ଆମେ ଏବେ ବି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତିଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆଜି କହୁଛ କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯିବି। ସେଇଆ ବି ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୁଡ଼ିଲା କ୍ଷଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ପୁରା ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା। ଏବଂ ରାତିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ମଳତ୍ୟାଗ କଲା। ତା ପରଦିନ ରାତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ
गुड़ाए पानी भयंकर भाव उच्च जलराशि माड़ी आसला भितर एवं गोटे ह्रद सृष्टि होगा कहुए यहाँ हूँ चिलिकार इतिहास यहाँ कहुच्छी चिलिकार इतिहास चिलिका सृष्टि होता ये गोटे लोक थिला बाटे ताजू गाँटी थिला आम यदि 5 जन जाऊे जड़े धार्मिक लोक जड़े सत्संग वाला आम सागर थी आम बस के दुर्घटना घटनी जड़े जदि थी ठीक बाटे थी लोक कि लोक सबू घर आप देखिए निश्चित भाव जड़े नीति थी लोक थी सबू घर देखिए जड़े घर भांगा लोक थी जे समस्त खाई बस कि तार किसी होनी आप भावुए तार किसी होनी कि दुर्योधन किसी हो ना रावणर भी किसी हो ना अरे मरवे समस्ते किए मना करना किंतु विदुर को अपमान करी कुरुवंश ध्वंस होता विभीषण को अपमानित करी रावणर लंका ध्वंस होता तेणु सवंश ध्वंस होगा जदि इच्छा ताहले पर को अपमानित कर आमर किसी आपत्ति ना जी अपमानित करुच्ची से वंशनाश कि जुगाड़ यंत्र कर तेणु से दिन ही जो दिन ब्राह्मण घर छाड़ी पलैला गाँ छाड़ी पलैला एवं ब्राह्मणटी मलत्याग कला दक्षिणकुंड से दिन ही समुद्र उच्च जलराशि आसी चिलिका ह्रद भली विराट एक ह्रद सृष्टि करदेला एवं से ह्रदरे से गाँटी नुह ता पाखापाखि जिते खंड गाँ थी सब डूबीगला इतिहास चिलिका विषय ये सब जिन शुणा जाए सी प्रकृत में चिलिका यू सृष्टि होती कि ना से कौन जगह लेखा ना किंतु चिलिकार इतिहास ये गोटे प्रमाण ये गोटे गल्प चुड़ा जाइए गल्प सत हो न हो किंतु यहाँ सत जे जेपर्यंत गोटे सूर्य देखूँ गोटे सूर्य 8टी ग्रह और उपग्रह मान चारिकट जाक बुले चलती गोटे तेणु जड़े बाटे रहिले आप देखिए ऑफिस रे अन्य लोक मैंने सब मन इच्छा आसुवे किंतु किसी लोक थे से मैंने घरे जहाँ भी हो ठीक टाइम ऑफिस रे पहुँचुवे आसवा घर ऑफिस रु फेरवा डेरी हो पारे किंतु पहुँचवाटा ठीक टाइम हो तेणु निजे जदि आप बाटे रे हे तो आपण जो आपण घर आपण समाज आपण परिवार आपण पाख पड़ोशी आपण ऑफिस ये समस्ते पुण्यवान पुण्य हवार भाग्य अर्जन कर पारती तेणु आम अन्य जो प्रवचन आजिकल सब चली समस्ते दौरान प्रवचन उपदेश अन्य मानक सेतिक न करी निजे बाटे रहा अभ्यास करवा आम बाटे रहिले हुए तो किछि लोक आम भली किछि लोक बर्तबार भले रहीबार आम कारण हो पारे आज ये नमस्कार जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना करेंगे मो सभा शेष को एक कहूँ कारण सीटा आपन को आरंभ अनुरोध करें ना मुझे भिडटी भल लगे तो आप शेयर करेंगे जदि भल न लगे कौटी कौटी भल न लगे आपड़ यूट्यूब रे कमेंट करदे मुझे थे कहूँ जे आपण मैंने जो कमेंट पठाऊँ व्हाट्सएप रे पठाऊँ व्हाट्सएप भर्ती होते पठेबेनी आप जहाँ भल लिखु मंद लिखु कौटी भूल भाल इच्छी लिखु कि कौटी भल लगे लिखु सब यूट्यूब रे कमेंट बॉक्स रे लिखु व्हाट्सएप रे पठातु ना चैनल टी को आउ थे कहूँ सब्सक्राइब करेंगे मोर आशा आज ये नमस्कार।